wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan yang kami hormati juga bapak-bapak hadirin semua, hadirin taklim Babur Rahmah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak semua. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat melangkahkan ke tempat ini untuk mengikuti takliman rutin kita, taklim Babur Rahmah di malam Ahad. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semua atau bapak-bapak semua dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berserta salam mari kita curahkan kehadirat Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan sampailah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tidak berpanjang kalam. Saya di sini sebagai MC nanti untuk mengatur MC di acara taklim kita ini. Mungkin yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Alim, dan yang ketiga pembacaan ratib yang akan dipimpin oleh Bapak Rohim, dan yang keempatnya pembacaan Al-Aqidatul Mujmalah yang insya Allah yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Dan yang kelimanya tausiah tentang pembahasan tentang fikih yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman. Dan nanti terakhir doa, mudah-mudahan guru kita ada yang hadir, insya Allah mudah-mudahan beliau bisa memimpin untuk memimpin doanya. Untuk itu mari kita mulai acara kita ini. Membuka acara kita ini ingin membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir dan jamaah yang gak hadir, jamaah taklim Babur Rahmah, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan dikasih rizki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gunanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Alim, dan pembacaan surat Yasin. Setelah surat Yasin langsung ke pembacaan ratib Al-Hadad yang akan dipimpin oleh Bapak Rohim. Tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada MC atau Syahbul Bait yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk memimpin tadarus surah Yasin. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Hadaratin mukarramun yang kami hormati Bapak Rudi selaku Sobil Bait yang alhamdulillah telah menerima kita semuanya jamaah Babur Rahmah. Mudah-mudahan jeripayanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman, dan yang saya hormati Bapak-bapak haji, Bapak-bapak semuanya yang alhamdulillah sempat hadir di Majelis Taklim Babur Rahmah ini. Mudah-mudahan langkah demi langkahnya dari rumah ke tempat ini dibalas atau dicatat kebaikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan malam ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih berkesempatan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah demi langkahnya dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya. Mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan pula selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana biasa kita bertadarus surah Yasin. Sebelum kita bertadarus surah Yasin, kita beristighfar terlebih dahulu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil masyi wa dunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila arwah abaihi wa ikhwani jami'an anbiya'il mursalin khususan Nabi Adam alaihi salam ummina Hawa radhiyallahu Nabi Haidul alaihi salam. Summa ila arwahil malaikatil muqarrabin wa qarabin usun para malaikat wa Jibril wa Mikail wa Israil wa Izrail wa Mukarram wa Nakir wa Atiba wa Ibrahim. Summa ila para wali sibilan ususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الفاتحة إلى الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وسيدة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة وسيدنا الحسن بن الحسن ثم إلى أرواح جميع أهل القبور ثم إلى أهل القبور خصوصا أهل القبور Bapak Haji Kamsari bin Ayah Sajai, Summa ila ahli kubur. Haji Samsia binti Harini, Summa ila ahli kubur. Bapak Sarmidi bin Adam, Summa ila ruh khususan ahli kubur. Umi Maria binti Adam, Summa ila ruh khususan ahli kubur. Yani Ahyani bin Bapak Haji Kamsari, Summa ila ruh khususan ahli kubur. Teteh Rohayat binti Bapak Haji Kamsari, Summa ila ruh khususan ahli kubur. Ali Ma'ruf bin Adam, Summa ila ruh khususan ahli kubur. Muhammad Fahru Raji bin Adam. Allahumma filahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila ruhi waliyullah Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Baghdadi qaddasa wa syirra wa ila ruhi waliyullah Syekh Muhammad Syaman ya zaman ya Ahmad Sabil Karamah wa usuli wa furi wa ahli silsilatim anna Allah yataghashana biramma wal maghfirah syai'in lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila arwahi jami'i ahlil qubur abina wa abaina ummina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li mu'allimina wa li maqarabatina wa li ashtiqaina ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر ومن يمينها إلى شمالها من المشرق والمغرب في سبيل الولاية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi, dikhususkan untuk guru kita semuanya, Bapak Ustadz Asep Ashari dan ibundanya yang sedang menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sunnah-sunnahnya maupun rukunnya. Mudah-mudahan dalam kembali ke Indonesia mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah, dan ke Indonesia pula diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jamaah kita yang mungkin belum hadir ataupun saudara-saudara kita yang mungkin di rumah sedang sakit ataupun sedang mengalami kurang sehat ataupun yang lainnya, mudah-mudahan kita semua berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula yang sedang kemungkinan dalam kekurangan keuangannya mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil barakatil Fatihah, bil karamatil Fatihah, bil syafatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah, wa syifa'il Fatihah, bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أعثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحشمون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الشور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون
لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 الفاتحة للصاحب رتيب وإلى حضرات النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله وإله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعهده السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaum kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amana billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa zahira. Amana billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa zahira. Amana billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa zahira. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali ya fisara zalimin. Ya Qawiyyu ya matin ikfish syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya matin ikfish syarra zalimin. Subhanallahul muslimin. Sarafallahu saral mu'zin.
أصلح الله أمر المسلمين صار الله صار المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله صار المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشرف كرم ووجد وعظم وكلمات حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روحي سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله
sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi sayyidina muhajirin ila Allah Ahmad bin Aisyah wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali bin Abi Alawi wa usulihi wa furuihim anna Allah yuli darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila arwahi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilina aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha. Anna Allaha yu'li darajatihim bil jannah wa an yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina qutbil irsyadil wa ghausil ibadi wa biladil habibil abdillahi bin alawil hadad sahib ratibi wa usulihi wa furuihi annallaha yuli darajatihim bil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Anna Allah iya fajra hujaja wa zuwar wal musyafirina minal muslimina bil bari wal bahri ajma'in. Anna Allah yashabuhumus salamat wa yaruduhum illa awtanihim salimina ghanimina mahfudina marzukina fi khairi wa nudfi wa afiyati wa anna Allah yutilu amarana bi ta'atillahi wa yashfi murdana wa murdal muslimina wa anna Allah yujani binal fitana wal mihana ma johara minha wa ma batana. Al-Fatihah. Billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih kepada yang memimpin ahli kubur dan Ratib Al-Hadad, Bapak Alim dan Bapak Rohim. Mudah-mudahan apa yang kita baca sampai kepada ahli kubur kita dan kita yang membacakan mudah-mudahan mendapatkan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
untuk meningkat ke acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Aqidatul Muzmalah yang insya Allah akan dipimpin oleh dia doa. Baik, yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Mari kita mulai untuk membacakan Al-Aqidatul Muzmalah. Untuk yang bawa bukunya silahkan sambil lihat, sambil ngikutin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrih wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallahu minal aminin allazina la khaufun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi shan la ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kamalaka alaina min ihsan
ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sudah membacakan Al-Katul Musmala. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkat ke acara selanjutnya yaitu tausiah. Insyaallah temanya fikih yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman. Tempat kami persilahkan. Ustaz Doyan sini sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حمدا وشكرا لله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah taklim Babur Rahmah, di sini kita lanjut dari kemarin itu sampai di sujud. Saya belum menjelaskan tentang bacaan dan tentang dalilnya. Penjelasan hanya dalam pergerakannya saja, ini pun masih banyak yang kurang, masih banyak yang salah. Terkadang gimana, kita terlalu percaya diri, nih gua ikutin mazhab Imam Syafi'i, ternyata yang dipakai bukan mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya kenapa? Sombong sendiri, seolah-olah kenapa? Mazhab Imam Syafi'i dia yang paling benar, dia selalu menyalahkan orang. Nggak boleh kayak begitu. Yang penting sekarang kita asal pada tahu, bukan asal pada tahu. Karena gimana? Rukun dalam sholat yang kemarin udah dijelaskan, ini masuk. Nah sekarang yang kita bahas tentang dua sunnah. Sunnah apa? Antara sunnah abad dan hayat.
Kita sampainya di sunnah, sekarang sampai di sunnah abad. Sunnah abad itu terbagi dua. Di mana terbagi duanya? Antara kunut dan tasyahud awal. Ini perbedaannya. Nah, yang bahasan selanjutnya tentang tasyahud awal. Kalau kita sering dengar itu, sering nyebut ya, bukan sering dengar, dengan duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujud kita umum nyebutnya. Sebenarnya bukan duduk di antara dua sujud, duduk intiros. Kalau yang di akhir itu adalah duduk tawarruk. Tawarruk itu artinya, kalau ini apa sih namanya? Ya mohon maaf ya, bokong ya. Nah, saya contohin. Makanya saya bilang saya mesti mencak pada nih. Kalau duduk intiros, nih intiros nih. Dari mazhab Imam Syafi'i, mohon maaf Pak ya. Nih intiros nih. Nih, saya belakangin, mohon maaf. Nih. Jadi kaki yang sebelah kiri itu didudukin. Intiros itu artinya sarap ya. Atau kasur, bantal gitu ya. Nah, intirot, iya alas. Nih. Yang kiri didudukin, yang kanan didiriin Pak, dia madepin kiblat ujungnya nih. Beda dengan duduk tawarruk, ini tasyahud awal, pembatas di antara dua rakaat. Kalau duduk di tawarruk, tawarruk seperti ini Pak. Jadi pantatnya nih lewat, mohon maaf aja ya, nih bokongnya nih lewat ke belakang. Nah di sini duduk intiros ini ada yang disebut dengan haram. Bagaimana duduknya seperti mohon maaf ya, agak bahasanya agak kasar, Biki, karena ini seperti duduknya anjing. Ini haram nih hukumnya. Ini duduknya bagaimana? Nih yang kayak gini nih Pak nih. Tuh. Ini kalau duduk di antara dua sujud ada yang seperti ini tanpa adanya uzur, ini hukumnya haram. Nih duduknya seperti ini ya Pak ya. Mohon maaf nih. Nih. Ya, ini salah nih ke dalam sholat. Tanpa ada uzur. Kalau uzur mah enggak masalah. Artinya uzur apa sih? Tanpa ada halangan. Nah, ini seperti ini, mohon maaf nih. Itu ya. Nih seperti alhamdulillah kaki saya lagi sembuh nih ya, jadi duduknya bisa. Gitu. Jadi antara duduk kita sebut dengan duduk di antara dua sujud intiros itu seperti ini. Kakinya, jarinya nih dikedepanin, diusahain mandu kiblat. Jadi kaki kirinya didudukin. Kalau tawarruk seperti ini. Nih tawarruk namanya. Mohon maaf ya Pak, dibelakangin. Jempolnya, ya ini duduknya di gini, di tahiyat akhir. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dia dibalik. Dia duduk di tasyahud awal. Ini seperti ini, seperti di mazhab Syafi'i diduduk terakhir. Tapi kalau mazhab Imam bin Hambal diduduk di awal, begitu ya? Ya. Dari 4 mazhab agar kita, dia duduknya kayak gitu dalam sholat kita, jadi tidak timbul makruh. Benar? Nah, terus yang jadi permasalahan di tasyahud, diduduk di tasyahud akhir, pada saat salam kita sampai nunjuk dulu nih ya Pak. Mazhabnya Imam Syafi'i begitu duduk pertama, begitu kita duduk langsung seperti ini. Ini tangan jarinya seperti ini Pak. Jadi tangan dia langsung seperti ini. Kelihatan ya? Kalau mazhab Imam Syafi'i duduk di tasyahud akhir, dia tangannya seperti ini. Jadi pas begitu asyhadu alla ilaha illallah, nih di sini. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, turun sedikit. Ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal,
atau Imam Hambali yang sering itu ada yang seperti ini. Kalau mazhab Imam Hanafi dia seperti ini Pak, tangannya gini. Gimana ya? Nah ini mazhab imam tertua Imam Hanafi ini tangannya seperti ini jarinya. Tapi nih lihat ada ini nih, ada bundaran di sini. Nah, iya, mazhab tertua. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Maliki ya itu ada yang ikutin asal Allah, dia naik disebut diturun lagi. Ada yang terus bergerak tangannya. Biarin Pak, yang penting kita tahu. Karena gimana? Kalau kita, lu pakai begitu, jadi kita nggak sholat Pak. Pikiran kita melayang terus. Sholat gua kita nggak khusyuk. Jadi mundar mandir. Mendingan pikiran kita mundar mandir tapi kita sholat daripada kita mundar mandir tapi kita nggak. Bener ya Bang Maman? Jadi jangan sampai salah. Lalu kenapa? Yang sering diketemukan di dalam salam itu termasuk dalam rukun kauli. Pergerakan badannya gimana? Jangan dicampurkan antara pegel dan sholat. Ini kita bicara tentang tiada ujur buat yang sehat. Ya. Salam yang pertama adalah termasuk dalam rukun kauli. Salam yang kedua sunnah. Sunnahnya di mana Pak? Sunnahnya kita nggak dapat. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di dalam salam terakhir di situ ada satu sunnah. Ini yang jarang kita tahu. Karena jarang dijelasin. Di mana sunnahnya? Kalau di awal kita awali sholat kita dengan niat, terakhir kita harus tutup dengan niat. Ini sunnah nih, tapi jarang tahu. Bagaimana caranya? Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu niat sholatnya masih jauh Pak. Begitu habis wudu gue boleh dia mah niat sholat. Ini saya mulai sholat asar, ini sholat maghrib, itu udah sah. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu pada saat takbiratul ihram diisi. Usolli itu bukan rukun, bukan sunnah, juga bukan wajib. Hanya memperkuat niat kita. Terus kalau mazhab Imam Syafi'i dan Maliki apa? Sesaat sebelum takbir. Nih ingetin. Terus bagaimana kalau misalkan saya niatnya sesaat sebelum takbir? Boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan setelah takbir. Karena rukun kaulinya 5. Diawali dengan takbiratul ihram. Kalau udah masuk takbiratul ihram tidak ada niat. Benar. Dan terakhir itu pas begitu salam kita harus tutup dengan niat. Ini sunnah. Nah, dalilnya insya Allah akan menyusul. Cuman yang harus diperhatikan masalah gerakan badan Pak. Jangan sampai timbul makruh, juga jangan sampai timbul haram. Nih gerakan badan sering mat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti orang ketarik ke belakang. Enggak boleh. Jadi hanya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita sholat berjamaah lalu imam ngucapinnya kayak gini Pak nih sering. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah saya jelasin tentang muparokoh. Bergegaslah kita harus muparokoh.
Karena gimana? Salam adalah salah satu rukun kauli. Kalau salamnya salah berarti sholatnya enggak sah. Makanya penting kita belajar makharijul huruf dan tajwid. Balik lagi ya. Saya udah mantatin 2 orang. Itu Pak ya, hanya penjelasan tentang geraknya kita posisi dalam sholat. Di sini kita sudah masih tentang fikih. Di sini kita sudah masuk di tanggal di bulan Zulhijjah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. Masuk tanggal 2. Ya. Yang mempunyai kelebihan rizki diwajibkan untuk berkurban. Saya sih nggak muluk-muluk Pak. Karena di awalnya kita ngomongin masalah sunnahnya, yang saya mau bicarakan di sini, yang saya mau sampaikan tentang sunnahnya. Sunnahnya gimana? Kalau Bapak ada rezeki ingin berkurban, potong sendiri Pak, sunnahnya. Kalau nggak motong sendiri gimana? Saksiin, liatin. Ini kan kadang-kadang apa? Takut. Sunnahnya itu Bapak menyembelih sendiri. Terus doanya bagaimana? Doanya, nih kalau yang bawa pulpen tolong dicatat. Siapa tahu nyalinya gede besok dapat rezeki nih. Bang Agus besok lagi jalan-jalan, alhamdulillah dapat rezeki 30 juta beli sampai sendiri. Gitu. Kan nggak tahu ya rezeki bin haisu. Lah ya, si rezeki mah Allah yang ngatur, nggak tahu dari mana kita dapatnya. Yang penting halalan thayyibah. Dengan catatan Pak, kurban itu nggak boleh berikrar. Artinya kenapa? Kalau kita berikrar, korban itu jadinya korban apa? Najar. Kalau korban najar boleh nggak kita makan dagingnya? Nggak boleh. Kalau kita korban yang nggak nazar, nggak ada perkataan, apa hukum kita makan dagingnya? Dan apa kalau hukum kalau kita nggak makan dagingnya? Kalau korbannya kita nggak nazar, itu hukumnya sunnah kita makan dagingnya. Makanya kalau kurban itu daging kurban kita jangan ditukar-tukar. Kita nggak dapat sunnah. Ini mau ditukar nih kambing dia. Bang Agus kasih kambing Parudi lah kalau Bang Agus kambingnya gede lah, mana kecilan lagi lah rugi. Nah lah coba itu. Jadi kalau misalkan kita berkurban, tolong hewan kurban yang kita kurbankan kita harus makan dagingnya. Itu sunnahnya Pak. Lebih sunnahnya kita mau menyembelih sendiri. Ini pahalanya gede banget ya Pak. Nanti di yaumil akhir, di pada saat di syiratul mustaqim itu hewan kurban kita tuh datang kepada kita, udah kenal. Iya, jangan mentang-mentang nyuruh orang niatin kagak udah asik aja. Nah, sunnahnya kita kagak dapat. Terus doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Kalau disuruh orang pakai wataqobbal. Kalau untuk sendiri, misalkan buat saya nih. Allahumma minka walaka, sebut min dari saya. Sulaiman bin Bapak Haji Arsad. Bismillahi Allahu Akbar. Motong. Beraninya dah tuh. Kali itu hanya trik ya, hanya trik teori. Nah, kalau misalkan Bapak tuh berani, itu sunnahnya Pak, motong sendiri. Jangan disuruh orang. Kalau disuruh orang macam kayak saya nggak pakai Bismillahi Allahu Akbar Allahumma minka walaka, saya nggak sebut wataqobbal bulan bin bulan. Insya Allah itu pahalanya nyimpang Pak. Sama Pak, seperti kita disuruh ngirim hadiah ahlil kubur. Kenapa? Allahumma ja'al wa ausil wataqobbal. Saya niat mengirimkan hadiah, kita serahkan. Contoh yang kecil ngawur sedikit masih tentang fikih. Kita pergi tahlil. Kita membantu doa atas kepulangan almarhum dan almarhumah saudara kita yang telah meninggal dunia. Kita ngirimin doa, dipimpin sama Pak Ustadz.
Lalu begitu Pak Ustadz selesai baca Yasin ditutup dengan doa. Doanya nggak diserahin, kita bawa pulang Pak, double kita. Kenapa dobelnya? Yang pertama kita bawa pulang pahala tahlil, yang kedua kali kita bawa berkat pulang. Dua. Makanya kalau kata-kata wattaqobal saya serahkan. Kalau buat sendiri nggak usah pakai bet, dipakein wattaqobal. Allahumma minka walaka min pulan bin pulan bismillahi Allahu akbar. Kalau untuk sapi ya sama, min sebutin sih. Berarti kalau min itu kan dari. Ya dari siapa? Dari bulan bin bulan, bulan bin bulan. Mudah-mudahan saya ajarin gini besok Bang Agus langsung berani dong motong. Nah, min. Sunahnya. Terus misalkan kita punya rezeki Pak, kita suruh orang menyembelih hewan kurban tersebut dengan kata-kata ngongkosin, apa hukumnya? Buat yang motong, ngupain yang motong nih misalkan yang motong siapa nih Bang Maman, ini upahnya buat Bang Maman. Jangan harap pahala kurban Bapak untuk dapat, itu haram Pak. Nggak boleh hewan kurban itu ngupain. Makanya diharuskan untuk menyembelih sendiri. Sunnahnya sama seperti hakikah. Bapak punya anak kecil, ya. Kita udah nggak tahu, kita hakikahkan anak kita itu kambing motongnya baca doanya bagaimana, motongnya madu kemana, kita nggak tahu. Ada rasa keraguan-keraguan. Tolong disaksikan pada saat-saat yang seperti itu. Karena apa? Itu ibadah besar Pak dalam fikih. Itu nggak bisa gimana ya? Sulit. Jadi sunnahnya memang sudah mencapai sunnah muakkad, sudah hampir wajib buat yang mampu. Makanya tolong kalau nggak berani menyembelih, hadir saksikan. Itu. Ini kadang-kadang takut menyembelih orang, bacaannya bagaimana kita nggak tahu. Nah, syarat yang pertama untuk menyembelih si hewan kurban tersebut, pakaian kita harus sopan. Yang kedua, kita harus mempunyai wudhu. Tuh, jangan sembarangan kalau kita Pak Siswanto besok ada rezeki, udah nyuruh orang jaga aja, gampang ngupain orang jaga, insya Allah tuh pahalanya nggak ada Pak, karena kurban itu. Nah terus mengingatkan bagaimana tentang dagingnya. Kalau Bapak kurban, sunnah untuk makan daging kurban. Lalu macam Pak Rudi atau saya nggak kurban, daging saya banyak nih, dapat 20 kilo, tapi saya nggak punya duit buat beli beras sama beli gas, saya jual 10 kilo, boleh nggak? Boleh, karena itu bukan daging kurban, namanya daging konsumsi. Nah sekarang Pak Siswanto dia kurban 1 ekor sapi. 1 ekor sapi itu berarti kan untuk 7 orang. Bagaimana cara baginya? Satunya itu dibagi 1/3. Berarti kebagian Pak Siswanto itu 7 kilo misalkan. Dijual separuh, apa hukumnya? Sedangkan dia sendiri berkurban di sapi itu. Itu kalau dijual hukumnya haram. Tapi makan dagingnya hukumnya sunnah. Lalu berapa lama daging kurban itu? Misalkan 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau kurban di hari pertama sampai hari ketiga, hari keempat daging kurban itu harus habis yang berkurban. Kalau udah lewat dari 3 hari, ya, masuk hari keempatnya, masih ada tuh kambing dagingnya. Sedangkan kita kurban, daging jatah kita, itu kita makan haram Pak. Soalnya kenapa? Itu jatah tetangga kita. Karena gimana? Banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, kekurangan. Terus kalau misalkan saya nggak kurban, saya simpen daging itu Pak selama 2 tahun, boleh nggak? Kagak apa-apa, sampai daging itu hidup lagi juga. Ya, kalau saya kurban, jatah daging itu cuma 3 hari.
Ya, kalau saya kurban, kalau saya nggak kurban, mau 3 tahun sampai hidup lagi nggak apa-apa. Orang daging nggak ngapa-ngapa. Itu intinya seperti itu. Jadi paham ya Pak ya. Jadi kalau misalkan Bapak besok ada kelebihan rezeki, ada niatan mau kurban, kalau bisa usahakan sembelih sendiri. Kalau nggak mampu untuk menyembelih sendiri, oh saya takut, saksikan, niatin. Terus kalau bisa apa? Usahakan kembali dagingnya jangan sampai tertukar. Karena kalau dagingnya tertukar, sunnahnya kita nggak dapat. Di mana dalilnya kalau misalkan daging itu tertukar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia setelah pulang sholat Idul Adha masuk ke rumah cuma ngambil pisau. Keluar rumah, diambil kambing, dia sembelih kambing. Setelah dia sembelih kambing, dia masak sama istrinya, dia nyembelih lagi, dia makan pagi pertama sembelihan yang pertama. Itu dalil. Gampang aja dah. Jadi kalau misalkan Rasulullah aja makan, kalau misalkan kurban itu bukan kurban nazar, kenapa kita enggak? Kenapa kambing kita tukar-tukar? Kalau nazar, ya haram hukumnya. Yang bagaimana nazar itu? Misalkan, ini kurang 8 hari ya? Ya kurang 8 hari. Kalau misalkan lebaran haji kurang 3 hari lagi bisnisnya saya gol, saya dapat 100 juta, saya kurban. Ada yang dengar parudi, itu namanya nazar Pak. Satu keluarga tuh kalau bisa usahakan jangan sampai makan dagingnya. Itu nggak boleh. Korbannya tetap diterima, tapi dagingnya menurut dari ilmu fikih haram. Karena apa? Ada saksi nazar, ada perkataan. Nah, harus hati-hati masalah kurban. Jadi kurban nggak boleh sembarangan. Satu pertanyaan lagi Pak, kurban dulu apa hakikah dulu? Nah, ini kan jadi pertanyaan nih. Biarnya agak lama dikit ya. Saya udah setengah jam ini. Kita hakikah dulu apa kurban dulu? Kalau hakikah, saya mah jelasinnya gampang aja Pak. Hakikah itu adalah amal orang tua kita kepada anak, kepada kita. Lalu sekarang ini jatah kita menghakikahkan anak kita udah apa belum? Belum Pak, belum ada rezekinya. Tapi udah balik. Nah sekarang bagaimana? Ada rezekinya buat kurban, kurban aja Pak. Nggak jadi masalah. Jadi yang mana harus diutamakan? Nah sekarang musimnya kurban, ya kurban aja dulu Pak. Hakikah mah jangan dipikirin. Itu mah hak orang tua kita kemarin. Nah sekarang kita ada rezekinya, kita kurban apa? Hakikahin aja buat anak kita. Itu jadi kewajiban kita buat hakikahin anak kita. Jadi kan masuknya bulan apa namanya? Zulhijjah, hari raya kurban, kita ada rezeki, udah kurban aja Pak. Gak usah beli, ada rezekinya gak usah beli gede-gede, beli sapi Pak yang ukuran 8 gintal juga sedang. Begitu kan? Nah, jadi biar jangan ragu-ragu, yang mana yang harus utamakan. Sekarang ini udah aki-aki semua. Ya ada rezekinya nanti ya setelah kita kurban ada rezekinya kita mau hakikah nggak masalah. Sekarang kalau misalkan kita mau kurban aja dulu. Jangan takut masalah dihakikahkan. Oh nggak dihakikahkan, orang tua saya itu mau pahalanya, jariahnya terhadap kita, gitu. Karena sekarang ini masuknya di hari raya kurban. Jangan ada keraguan-raguan, gitu ya. Ada yang mau nanya tentang kurban? Siap. Ada di tempat yayasan itu kurban sapi malah udah disebutkan kalau sapi dikurbankannya di tempat penjagalan dan pasti mengubahinya kan berarti Pak Ustadz. Kalau kambing mah di yayasannya, tapi kalau sapinya di tempat penjagalan itu gimana Pak Ustadz? Kalau dimasukkan di dalam pemotongan hewan itu tergantung dari ijab kita. Arti dengan ijab kita. Dari ucapan di awal. Kalau kita niatnya ngupain tetap hukumnya haram.
Benar. Seperti semacam tadi, kalau saya dapat rezeki di minggu ini, mau masuk bulan mau hari raya kurban, saya mau beli sapi. Masuk itu jatuhnya haram kalau kita makan dagingnya. Sama seperti tadi. Kalau kita bawa ke pemotongan, ya, hewan kurban itu lalu kita nih, saya ngupain buat motong lain. Itu nggak boleh. Jangan kata-kata ngupain. Semacam begini, Bapak punya rezeki, Bapak nyuruh motong saya sapi, saya potong. Begitu saya potong, Bapak bisik-bisik sama saya, Pak terima kasih ya. Ini apa saya tanya? Ini upahnya. Jadi apa tuh kambing? Sapi. Bukan sapi kurban lagi. Tuh. Harus dari ijabnya. Ijabnya gimana? Pak terima kasih ya. Ini sekedar untuk uang rokok atau uang sabun, itu boleh. Tapi kalau ini upahnya, atau panitia minta upah, pindahin Pak kurban Bapak, saya tanggung jawab. Misalkan Bapak mau pergi satu masjid, tujuh satu masjid, di situ ada panitia kurban. Begitu Bapak serahin hewan kurban Bapak, Pak di sini ada ongkos penyembelihan, pindahin. Nggak sah Bapak kurban. Karena apa? Sahnya kurban adalah menyembelih sendiri. Doanya insya Allah gampang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka wa taqabbal. Kalau disuruh orang. Nah, yang gampang. Karena mau dipanjangin bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh Pak, kurang panjang Pak. Panjangin lagi. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbun wal malaikatu waruh. Baru kita tambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Sebut nama kita min pulan bin Bismillahi Allah Akbar. Begitu Allahu Akbar, bendonya jangan ditendeng Pak. Begitu baru dinempel di sini nih. Kalau urat 2 belum putus jangan diangkat. Ngerti urat 2 di sini. Ya. Ini kalau urat yang salah satu belum putus, bendonya udah diangkat, dimasukin lagi, bendonya apa? Haram buat nyembeli dagingnya. Sama. Terkadang gini. Kita udah pede ya, beli ayam masih anu aja no gampang. Dia cuma baca bismillah. Tapi ingat Allah. Masih bersyukur Pak. Masih ingat Allah, baca bismillah, menyembelih hewan kurban. Harusnya bagaimana? Ada doa. Ada 3 macam doa. Doa hewan untuk konsumsi, untuk hakikah, dan untuk korban. Itu beda-beda. Enggak itu juga doanya enggak. Kalau menurut ilmu fikih. Untuk korban baik lain doanya, untuk hakikah lain, untuk konsumsi lain. Kalau untuk konsumsi dari berbagai macam hewan doanya satu sama. Insya Allah Marudi kalau ditanya saya lupa sekarang. Jadi kalau kurban, usahakan kalau Bapak ada rezeki, Bapak hewan kurban Bapak, pada saat hewannya disembelih, kalau Bapak nggak berani nyembelih sendiri, hadir saksikan. Niatkan dengan ikhlas, insya Allah tahun depan saya ada rezeki, Allah kasih rezeki saya yang lebih banyak, saya akan kurban lagi. Insya Allah Pak rezekinya makin banyak. Udah. Takut kagak datang, kagak minta doa pada saat hewannya dikorbanin itu. Ya Allahu Robbi, bacaannya bagaimana kita kagak tahu. Ada mau Ustadz pede aja udah. Sunnahnya Pak yang kita dapat. Penting banget sunnah, karena gimana? Rukun kita belum tentu. Karena sangat-sangat sulit rukun. Tapi sunnah insya Allah akan menutupi dari kekurangan-kekurangan kita. Tuh. Dikit lagi Pak tambahan. Terus bagaimana Pak kalau misalkan saya kurban 1 ekor kambing, cara pembagiannya bagaimana? Nih ya, biar paham nih. Kalau 1 ekor kambing itu bagi 3,
Yang pertama buat si pemilik, yang kedua buat saudara-saudara pemilik, yang ketiga buat duafa dan fakir. Kenapa saudara-saudara pemilik? Ada punya tetangga nih. Gitu. Makanya kan banyak buat si pemilik. Ya kalau misalkan 2 paha dimakan sendiri, wah 3 hari harus habis, masa iya nggak gumoh? Iya. Kambingnya gede, harga 7 juta, dah lumayan. Nah itu. Jadi ingat ya, kalau 1 ekor kambing bagi 1/3, jadi dibagi 3. Tapi abdolnya itu kita ngambil paling dikit. Utamanya yang mana yang kita ambil? Kalau 1 ekor kambing itu disebut ada hati yang paling kecil, apa itu namanya Bang Royan? Ada fikih itu, ada hati yang kecil. Itu yang diutamakan. Cuci bersih, dimasak, dimakan, itu diawali. Nah, itu sunnahnya. Benar-benar sunnah itu mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas curahan ilmunya dari Bapak Ustadz, guru kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan juga kita semua bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara yang terakhir, yaitu doa yang insya Allah dipimpin oleh Ustadz Muhammad Royan Firdaus. Tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah kekhusyuan acara ini, mari kita akhiri pengajian kita dengan mengirimkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian yang telah kita laksanakan bisa menjadi bekal kita, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang tadi telah disampaikan oleh guru kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga sholat kita ini bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebelum kita mulai doanya, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa dhurriyyati wa qarabatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah wa ni'mal ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات عنده قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي يرحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل واوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمد وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة منا من مواهب فضلك النازلة وبركة ساملة إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم إلى أرواح الآباء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمع هنا بسببها اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليها واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديها اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم اجعله عتقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل نورة ورحمة ومغفرة والشفاعة علينا يا أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي حب لي من الصالحين ربي حب لي من الصالحين ربي حب لي من الصالحين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول. Sekali demikian dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemimpin doanya. Dan sedikit pengumuman sodakoh pada malam hari ini masuk Rp134.000 dan saldo akhirnya Rp761.000 ditambah Rp134.000. Total menjadi Rp895.000. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyisihkan sedikit rezekinya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan. Ala hadiniya wa ala qudniyatin sholai ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah acara kita dari awal sampai akhir sudah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara kita ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.